بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک الذین دا کسان دی اشتروا الضلالتا چه غرکلی دا گمراہی بالہدا پا ہدایت والعذاب غرکلی دی عذاب بالمغفرت پا بدل دا بخنکی فما پس کوم یو شہر اصبرهم چه صبر کل دی علی النار فور ذالک دا عذاب پا دی وجد بان اللہ یقینا اللہ نزل الكتاب نازل کردے کتاب بالحق پا حق سرا وان الذین یقینا کسان اختلفوا چه اختلاف کردے فی الكتاب پا کتاب کے لفی شقاق خامخا دیدی پا بدبختی کی بعید چلردا لیس البر ندنی کی ان خاص دا خبرات ولو چتا سو گرزوی وجوہکم مخنستا سو قبل المشرق پترد مشرق والمغرب او دا مغرب بانے ولیکن البر لیکن دا نیکی والا منا سوک دے آمنا باللہ شیمان راوڑی فاللہ والیوم الاخر او فرد رستنی والملائکت او پا ملائکو والکتاب او پا کتابنو والنبیین او پا پیغمبرانو وآت المال ورکی مال لا حبه سردا من دمالنا ذوی القربا خپلوانو تا والیتاما و یتیمانو تا والمساکین و مسکنانو تا وابن السبیل و مسافرو تا والسائلین و سوال کونکو تا وفی الرقاب و پاسا دولو دو غلامانو کے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَائِمَ إِذَا مَنزِلَ رَا وَآتَ الزَّكَاةَ وَرْكَئِ زَكَاةَ رَا وَالْمُوفُونَ وَقُرَوَالَ كَيْدَيْهِ بِعَهْدِهِمْ فَخُلُ وَعْدُهُ إِذَا عَاهَدُوا كَلَّچِ وَعْدِ وَكِدَيْ وَالصَّابِرِينَ وَذَي صبر كونكي في البأساء پسختو دو مالونو کی والضراء او پمرزونو دو بدن کی وحين البأس او وقت جنگ کی اولئک الذین دا کسان صدقو دی رشتنی دی و اولئکم دا کسان هم المتقون ام دی پرزگار یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والاو کتبا فرض شوید علیکم القصاص پتا سبانی جاری کول دا قصاص فی القتلا پباردا وجل شو کے الحر وجلے کی گی و آزاد بالحر پا بدل آزاد کی والعبد غلام بالعبد پا بدل غلام کی والانثى زنانا بالانثى پا بدل زنانا کی فمن پس اغا قاتل عفیا چما فیوشوا لہدتا من اخیه دوارثان دا مقتولنا شیئن سمافی فاتباعنا نگر زیدل دی پا قاتل پسے بالمعروفی پا خی طریقی سرا وَأَدَاءٌ و لازم دی پا قاتل بانے دیت ورکول الیہی دی وارثان دا مقتول تا بے احسان پنے کی طریقے سرا ذالک تخفیف دا سانتیادا من ربکم دا طرفا دا رفستا سنا ورحمتنا ورحمت دے فمن اعتدا پس چاچے زیتیو کو بعد ذالکا رستر دینا فلہو پس در فارا عذاب علیم مذاب دے دردناک وَلَكُمْ أَوْسْتَاسُرْ پارا فِي الْقِصَاصِ پجاری کولو دا قصاص کی حیات جندے یا اولی الالباب اید عقل والاو لعلکم تتقون خامخا ویرگئی دا اللہ نا کتبا فرض شوید علیکم پتاسو اذا حضرا کلچی نزدیشی احدکم الموت یو کستا استمرگ ان ترکا کچر پر خیدے خیرن سمال الوصیت وصیت کول للوالدین دا پارا دا مور و پلار والاقربین او دا پارا دا خپلوانو بالمعروف فانصاف سرا حقنا دا لازم دی علی المتقین پا پرزگارو فمن بدلہو چاچے بدل کدی وصیت لرا بعدما پست دینا سمیاہو چوی ورد دی لرا فإنما اثمہو اقیان گناہ دے بدلولو والالذین پاکسانو دا یبدلونہو چی بدلی دی لرا ان اللہ یقینا اللہ سمعن اوردن کے دے علیم پوی دے پرسا فمن خافا پسوک چی یریدا من موسین دا وصیت کون کنا جنفن دا کگیدو دا حقنا او اثمن یا دا گناہ کولونا فاصلحا پس اصلاح وکڑا بینہم پا منز دیکے فلا اثم علیہ نشتے گناہ پد باندے ان اللہ یقینا اللہ غفور الرحیم بخن کون کے او رحم کون کے دے
یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو کتبا فرض شوی علیکم الصیام پتا سبانے روزن والکما کتبا لکسن چ فرض شوی علی الذین فاکسانوا من قبلکم چ مخکستا سنو لعلکم تتقون خامخا ویرګی الله نا ایامنا روزی ونسی څورز معدودات شمیر لشوی فمن کانا فسوچوی منکم استاسنا مریضا بیمار او علی سفر یا سفر باندوی فعدتن پس بدبان شمیر دے من ایام اخرى دورز نورنا وعلى الذين لازم دفا کسانو یطیقونه چی طاقت دروجی نلری فدیتن فدیہ ورکول طعام مسکین چی دا خوراک دے او مسکین فمن تطوع پس چاچے زیتی وک خیرن یو کاردنے کئی فهو خیر له دا ورد در فارا وان تصومو چتا سروجونی سی خیر لکم ورد استاسر پارا ان کنتم تعلمون کتاسو فوئی گئی شهر رمضان الذي میشت رمضان اغدا انزلا چنازل دل شروع شویدی فیه القرآن فذکر القرآن ہدن دا قرآن ہدایت کو ان کے دے للناس خلقتا وبینات اخکار احکام دی من الہدا دا ہدایتنا والفرقان و فرق کو ان کے دے دا حق و دا باطل فمن شہدا فسوچی حاضر شا منکم الشہر استاسنا دی میاش دروجیتا فلیسمہو نروجی دیونی سید دی ومن کان مریضا او سوچی بیمار او علی سفر یا پس سفر باندې وی فعدتن پس بدبان شمیر دے من ایام اخرى دورز نورنا یرید الله اراده لري الله بكم اليسر پتاسو داسانی ولا یرید اراده لري بكم العسر پتاسو سختی ولتکمل العدة او د دې لپاره چې پوره کوي تاسو شمیر لرا ولتکبر الله او د دې لپاره چې لوی بیان کوي الله علامه په طریقه باندې هداکم چې خود نه کړی تاسو ته ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ